اہم دو تقاریر ہوئی ہیں اور میں دونوں اپنے کولیگز کو، فاضل سینیٹرز کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے خواتین کا اور جو مظلوم ہے اس معاشرے میں اس کا ساتھ دیا بھرپور طریقے سے۔ افسوس سے میں یہ کہوں گی چیئرمین صاحب کہ یہ بات جو ہے اس کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے، اور سیاست ایک ایسی بھی چیز ہے جو جمہوری معاشرے میں سیاست ایک سحر حاصل نتیجے کی طرف بھی جاتی ہے۔ آج پاکستان میں اور ساری دنیا میں جمہوریت کا عالمی دن ہے، تو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوریت کی قدروں کے معنی کیا ہیں، اور جب معاشرے میں اس طرح کھلے عام استحصال ہو رہا ہے، ہم اس کے سامنے کون سی تجاویز پیش کرتے ہیں جو اس کے تدارک کا بھی راستہ اختیار ہو، اور پھر کوئی نہ کوئی ہم اس کی روک تھام کے لیے کچھ سحر حاصل باتیں کریں۔ میں دو چیزیں صرف پوچھوں گی کیونکہ بہت اہم اور میں سمجھتی ہوں پاورفل تقریر ہوئی ہے، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ ضرور پوچھوں گی کہ بار بار ان ایوانوں میں اس طرح کے کیسز کی بات ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ زیادتی، خواتین کے ساتھ ریپ، اب یہ گینگ ریپ ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گی لوگوں کو کہ آپ اسے موٹر وے سانحہ یا انسیڈنٹ کہنا بند کریں۔ یہ انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک جان بوجھ کر ایک خاتون، معصوم خاتون کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ گینگ ریپ ہے، اس کا ایک ہی نام ہے، یہ انسیڈنٹ نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسے ہی اٹھ کے نہیں ہوا جیسے اس سی سی پی او نے کہا ہے۔ یہ میں ضرور پوچھوں گی سوال پھر کہ کیسے اس کو الاؤ کیا گیا، 3 دن منسٹرز اس کی بیکنگ کرتے رہے۔ افسوس سے شوق، سارا ملک شوق میں تھا، پورا پاکستان اس کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ سی سی پی او کہتے رہے کہ وہ کیوں رات کو باہر گئی تھی، کیوں اس نے پیٹرول نہیں ڈلایا۔ پیٹرول تو ویسے بھی سب کو ڈلانا چاہتا ہے، اور ہم سب سوچتے ہیں رات کو ویسے بھی باہر جاتے ہوئے، لیکن یہ سب شہریوں پر سوال کرنے کا یہ موقع نہیں تھا، خاص طور سے ایک خاتون جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے۔ تو یہ کون ہوتے ہیں یہ سوال کرنے والے جن کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے؟ انہوں نے اتنا خطرناک پیغام دیا ہے خواتین کو، پاکستان کے مظلوم کو انہوں نے یہ، اور میں اس میں یہ ضرور کہوں گی، میں اپنے آپ کو مظلوم نہیں سمجھتی، ہم سے بہت اور مظلوم لوگ ہیں، لیکن پاکستان کے مظلوم کا تحفظ ہمارا بھی فرض ہے، اور ان اہلکاروں کا جنہوں نے یہ سوال بار بار پوچھا اور اس کو تھپکی دی گئی، اس کو شاباشی کی تھپکی دی گئی اور کہا گیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہ خطرناک پیغام کیا تھا کہ خواتین، بچے، مظلوم اس پاکستان میں، آج کے نئے پاکستان میں تحفظ کے حقدار نہیں ہیں۔ میسج اور پیغام یہ تھا، یہ نہ ہمارا کام ہے کسی کو تحفظ دینا، یو آر آن یور اون۔ نئے پاکستان میں، اچھا گزائی صاحب میں آپ کی تقریر سنتی ہوں، آپ بھی سنیں، یو آر آن یور اون، آپ خود اپنا تحفظ اب ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں معاشرے میں بہت ایسے جرائم ہوتے ہیں جن کا کوئی روک نہیں سکتا، سندھ میں بھی ہوا، ہر جگہ ہوا، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہوئی، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب جرم ہوتا ہے اس طرح کا تو اس کی سزا اور جزا کی بات کی جاتی ہے، اس کے خلاف جو تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کی بات کی جاتی ہے۔ تو تحقیق کیا ہوئی؟ جو مجرم ہے، ہسٹری شیٹر کہا جا رہا ہے، عابد اس کا نام ہے، وہ تو ابھی تک کھلے عام پھر رہا ہے۔ ہم تو یہاں لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سے میں نے ٹویٹر پہ بھی گزارش کی کہ دیکھیے، جو اگر آپ اس طرح کی آدھی نیم اپولوجی، نیم معافی جو مانگی گئی ہے، ہلکی پھلکی معافی جو مانگی گئی ہے، اس کے بجائے آپ تنبیہ کریں اور ملک کو پیغام دیں کہ ایسا نہیں ہے، تو پیغام کیا آیا؟ پیغام آیا
सरेआम फांसी का। जब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि रेप के लिए वैसे ही फांसी का जुर्म है, आपके पेनल्टीज में मौजूद है। मेरी पार्टी कम अज कम नहीं इसमें यकीन, रूलिंग पार्टी के लोगों ने ये भी बात की। अब चेयरमैन साहब, सारी दुनिया में दिल तो चाहता है कि सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ये एक बात कही जाती है, जब कहते हैं कि ये क्यों आप पब्लिक हैंगिंग की बात करें, तो कहा जाता है क्यों आपको बुरा नहीं लगता, आपको दिल से तकलीफ नहीं होती, जैसे हम कोई तकवीत दे रहे हैं। जब हम कहते हैं कि पब्लिक हैंगिंग का क्या मतलब है, और मैं इस इशू से डाइवर्ट नहीं करूंगी, लेकिन ये बहुत अहम मामला है। जिया-उल हक के दौर में ये सरेआम फांसियों की रिवायत शुरू की गई, और 1981 की बात है। हर जगह रिकॉर्ड निकाल लें, सरेआम फांसियों से क्या हुआ है? कभी माशरे में जराइम कम हुए हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि सारी दुनिया में बढ़े जहां जहां हुआ है। तो गैलरीज को सुनाने के लिए तो अच्छा लगता है कि जी हमने एक्शन ले लिया, हम तो सख्त से सख्त सजा दे रहे हैं, कल आप हाथ काटना शुरू हो जाएंगे और कुछ और करना शुरू हो जाएंगे। देखें, और हम इसलिए नहीं कह रहे कि यूरोपियन यूनियन या किसी और ने हमें रोका है, शर्म आनी चाहिए। हमें खुद अपने अखलाकी नजरियाती प्रिंसिपल्स के बुनियाद पर बात करनी चाहिए, और वो ये हैं कि जब 1981 में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि इन पब्लिक हैंगिंग से कभी जराइम की में कमी नहीं हुई है। ये एक चौंचला होता है जब आप लोगों को बिजी रखना चाहते हैं। आपने तो रोमन हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या डाल दिया, शेर के सामने डाल देते थे, किसी के सामने, तो कहते थे वी हैव टू कीप पीपल बिजी विद ब्रेड एंड सर्कसेस। ये एक और सर्कस था जो जिया-उल हक ने लगाया था, और क्या हुआ? जराइम ना सिर्फ बढ़े, मैं अदाद और शुमार आपके सामने रख जाती हूं, ना सिर्फ बढ़े मगर और शदीद होते रहे। मुआशरा मुसल्लह हो गया, लोग अपने हाथों में निजाम को और अदालत को लेने लगे, और जो चाहे पंचायत खड़ी हो गई, कोई भी खड़ा हो गया, और ये जो ऑनर किलिंग्स का और निजी कत्लों का पूरा निजाम शुरू हुआ, वो बहुत ही तकवीत पकड़ गया। ऑनर किलिंग्स, जिसको मैं डिसऑनर किलिंग कहती हूँ, ये तब से शुरू हुआ है, था पहले, लेकिन ऐसी तकवीत पकड़ी इसने कि अब हम जो चाहे कर सकते हैं, और माशरे में जो हमने रोकथाम करनी है वो हम एक सर्कस बना के करेंगे, लोगों को इसी में बिजी करिए, नया एंटरटेनमेंट शो होगा। अफसोस से मैं कहूंगी, तौबा करें। 1981 का एक केस था, मशहूर केस है। चेयरमैन साहब, आपकी तो उस वक्त कम उम्री होगी माशाल्लाह से, लेकिन मैं आपको बताऊं, दिल दहल गया था। ये बच्चा था एक पप्पू, उसका नाम था पप्पू, उसका गैंग रेप किया गया। उसके मुजरिमान को फिर वहां फांसी दी गई, वो 4 साल का था, लाहौर में फांसी दी गई। और उस फांसी के फौरन बाद, उन दिनों तो रेप केसेस इतने रिपोर्ट भी नहीं होते थे, अब लोग हौसला करके रिपोर्ट भी कर देते हैं। 11 केसेस फौरी तौर पर रेप के रजिस्टर हुए, बच्चों और खवातीन के खिलाफ। 4 वहीं के वहीं लाहौर में थे, वहीं के वहीं। जहां जहां इस तरह की सजाएं दी गई हैं पब्लिक में, तो लोगों ने अपने आप को मुसल्ला किया है, निजी अदालतें लगानी शुरू कर दी हैं, और माशरे में इस्तेहसाल बढ़ता चला गया है। ये रास्ता नहीं है। आप सख्त से सख्त कड़ी सजा दें, आप कभी परोल ना दें। और जो असल मसले हैं, बोरिंग है ना चेयरमैन साहब, वो प्रेस नहीं रिपोर्ट करेगी, इंटरेस्टेड नहीं होगा। असल मसले है कि आपने मुजरिम को के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करनी है, प्रोसिक्यूशन को नहीं, आपकी खबर आ जाएगी जी, आपकी खबर आ जाएगी। मैं अपनी खबर की बात नहीं कर रही हूँ जी, बताएं।
बगैर बोरिंग डिटेल्स है ना, ये कौन इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए, फोरेंसिक डिटेल कैसे ली जाए, और कौन जेल जाएगा, कौन, अभी तक जो असल मुजरिम है वो नहीं मिला है, वो उसको नहीं अरेस्ट किया गया। अभी तक हम थपकियां दे रहे हैं एक दूसरे को कि कौन सी सजाएं किससे बढ़ चढ़ के की जाएं, कौन सा CCPO ठीक था, क्या खवातीन को पैगाम मिला है। यही पैगाम मिला है कि आप रात को CCPO को सजा देना, कि आप रात को ना निकले। सारे पाकिस्तान ने खड़े होके प्लेकार्ड्स, शर्म आ रही थी मुझे देख के, प्लेकार्ड्स रखे कि मेरी अम्मी बाहर नहीं जा सकती रात को। एक लड़की का फोन आया, मैडम मुझे लाहौर जाना है, मैं खुद वकील हूँ, मैं रात को जाऊँ दिन में जाऊँ, क्या करूँ, मैं तो अब डर गई हूँ। आपके तो हुकूमत ने हमें पैगाम दे दिया है कि ये भाई अब आपका मसला है। अब मैंने सबसे मुअज़्ज़ब माशरे में जराइम होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रियासत या हुकूमत ये पैगाम दे लोगों को। और ये बताएं, वो उस मोटरवे का तो काफ़ी महीनों से इनेकाद हो चुका था, वहाँ सबको याद है पहला मसला क्या निकला, किसकी जिम्मेदारी है, किसका अहाता है। तो पहले तो मोटरवे पुलिस ने कह दिया हमारा प्रॉब्लम नहीं है, फिर पंजाब पुलिस ने कह दिया हमारा प्रॉब्लम नहीं है। उसने रात को जिस वक्त फ़ोन किया 130 पर, तो 1 घंटा तो कोई नहीं आया। तफ्तीश तो इसकी होनी चाहिए, सजा तो इनको मिलनी चाहिए। क्या कर रहे थे रात को, कहाँ बिजी थे कि आ नहीं सके। और फिर ये बातें कि हम क्यों रात को निकले। सजा तो इन एहलकारों को मिलनी चाहिए जो ये बातें कर रहे, जिनकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की कि औरतें बाहर कैसे निकली। इनकी क्यों नहीं बात हो रही है, और इनसे क्यों नहीं सवाल हुकूमत पूछ रही है, किसका तहफ़्फ़ुज़ है इनको। हम किसी की जात पे नहीं जाते, मुझे किसी की जात पर नहीं जाना, लेकिन यह बिल्कुल गलत बात है कि आप पूरे मुल्क में ये जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप कहें हम निसाब में कुछ बेहतरी लाते हैं, कोई इंसानी हुकूक की बात करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर करते हैं बेहतर या टाइट करते हैं, या असल मुजरिम को तो आप लाए थाने में, वो तक नहीं कर रहे हैं। आप बस टीवी शोज के लिए और मीडिया के लिए बता रहे हैं कि हम जियाउल हक की दौर के पनिशमेंट्स वापस लाएंगे, जिसने माशरे को तबाह कर दिया था, तबाह बर्बाद करके रख दिया माशरे में। और हम गुरेज कर रहे हैं ये कहने से। ये मतलब नहीं है कि रेपिस्ट को कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, रेपिस्ट को बदतरीन सजा देनी चाहिए, बदतरीन सजा देनी चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम किस माशरे में हैं और हमारी जिम्मेदारी किसको है। हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब कोई कहता है कि जी आपने वो फलां ने मास्क नहीं पहना है, मैंने कहा देखिए हमारी तरफ लोग देखते हैं, हमें ये करना चाहिए। तो मुश्किल काम है इस वक्त, मुश्किल काम है इस वक्त कहना कि हमने माशरे में एतदाल लाना है। नफरतों का कारवां सारे दुनिया में इस वक्त चल रहा है। जमहूरियत के इस दिन पर सब ये बात कर रहे हैं कि जमहूरियत कहाँ खड़ी है। पाकिस्तान की रैंकिंग आज सबसे नीचे है और उसकी रैंकिंग आज हाइब्रिड डेमोक्रेसी में की गई है जी। तो आपको यह हाइब्रिड बहुत मुबारक हो, लेकिन हमने सारी जिंदगी, मेरे लीडरान ने सारी जिंदगी अपनी दी है, चाहे उन्होंने सूली पर झूल के दी हो या और कुर्बानी दी हो। मोहतरमा शहीद हो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानी दी है और आज हमें देनी चाहिए, हमें भी देनी चाहिए। उस कुर्बानी का क्या मतलब है? जिम्मेदाराना बात करें हम। मुश्किल हालात में मुश्किल बात करना जरूरी होता है। माशरे में कह देना कि हम सबका संसार करते हैं या खड़े हो जाते हैं, जो 10वीं सदी में या रोमन टाइम्स में या 7वीं सदी में जरूरी होगा शायद।
اب آپ یہ ایکسپیریمنٹ تجربات آپ کے سامنے ہیں. میں تو ویسے بھی سمجھتی ہوں زندگی اور موت کا فیصلہ سوائے اللہ کے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. غلطی کسی بھی منصف سے ہو سکتی ہے اور بہت سارے ڈیتھ سینٹنسز ایسے گئے ہیں جو بعد میں پتہ لگا وہ غلط ہینگنگ ہوئی ہے, وہ غلط ڈیتھ پینلٹی کی گئی ہے. دنیا میں پتہ ہے, ٹیکسس میں ہو چکا ہے, کیلیفورنیا میں تو نہیں بٹ ٹیکسس میں بہت سارے ممالک میں یہ ہو چکا ہے. تو ہم جب اس طرح بات کرتے ہیں, ہائی لیول پر بات کرتے ہیں, بتائیں کہ اس جرم کے لیے بھی کیا کیا گیا ہے, کس کو پکڑا گیا ہے کہ آپ پبلک ہینگنگز کی بات کر رہے ہیں, کیا انویسٹیگیشن ہوا ہے, کس کی تنبیہ کی گئی ہے جنہوں نے خواتین پر کہا ہے کہ وہ کیوں باہر نکالتے ہیں. ایک نیم گرم نیم سرد اپالوجی, that is totally unacceptable چیئرمین صاحب, اور اس ہاؤس سے بھی میسج جانا چاہیے that it is totally unacceptable. اور ہمیں یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ جو ان موٹر ویز ہیں, یہ جو بڑے ہائی ویز ہیں ہمارے, ان پر کیا پٹرولنگ ہے, اور یہ کسی صوبے میں بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی صوبے میں ہو سکتا ہے. We should be asking those questions and ensuring that justice is ensured as much as possible to everyone instead of this discussion. جو منسٹرز نے اس کی جو تھپکی دی تھی ان کو بھی معافی مانگنی چاہیے. تھینک یو چیئرمین. سینیٹر اورگزئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور کا جو حادثہ ہے بہت افسوسناک, اور میں جتنا بھی مذمت کروں میرا خیال میں کم ہوگا.